initiative marks just the beginning of our journey to create positive change in the healthcare landscape of our community, and we can achieve so much more. Ini po pagtarabang kan mga pribado na mga organisasyon digdi po sa Catanduanes pati po sa luwas kan probinsya. Ako'y natutuwa kasi it's also my first time to be here in Catanduanes at napaka-warm ng mga tao. Isang katuparan, no, na itong ginawa namin ay nakakataba ng puso, no, kasi nabigyan namin pagkakataon na kami ay makibahagi dito sa mga kasama natin dito sa Catanduanes. Uya kita dindi sa Virac Plaza sa Medical Mission. Ngata, kan na isihan kong dakulning na aptuhan kang Bagyo, nag-fundraising ang Samuyang Rotary Club. Di patabi natapos ang Samuyang pagmakuyog, naisip ni Mitabi ining medical mission dindi sa Virac. This effort underscores our commitment to advancing healthcare access and promoting a healthier future of Catanduanes. Your participation can make a significant difference in the lives of those we serve. We can exemplify the spirit of bayanihan and continue to uplift our fellow Catanduanes. Si Rinaldo Talan, taga-Pao San Isidro, ang gamo ko sa Kanililan, nagpa-opera. Kuya na, gaduso na. Today, we are gathering to offer essential health services including medical consultations, surgical procedures, dental care, and a mass blood donation drive, all aimed at providing vital support to the residents of our community. Hindi may kaya so pang paopera, tapi hagadan kami ning 10,000. Maghanap tayo ng 1,000 beneficiaries na kung saan ito ay tutulungan natin sa pang-medical, pang-dental. Punta ko dito sa Virac para makaparsit up ng libre. Makahagad lamang ng tuyo. At kasi akong pambakal. Ngunyan aram ko na dakon ang maputa dindi, habo ni Mitabi na igwang madismayo. Igwaning mga mabuot na pamilya na nagdonar ning pagkaon. Matay ko ang medical mission. Marami pong salamat. Mabalos pong grabe, tada ko lang po inin tuwang. Mabalos. Catanduanes Medical Society, mga asosasyon ng doktor digdi sa Catanduanes. Sa uya po kami para magtaoning libreng serbisyo po sa inyo. Dako lang salamat ko man tat na isihan ko kung nga tayo ako kay ni tinawan akong bulong ba lamang sa taong bulong makaginhawa ko ni Marina. Salamat po sa GCI. Ano karo tani? Rotary. Rotary. Daytabi ini mangyayari kung bakol sa tabang ning JCI Catanduanes, Rotary Club of Virac, Rotary Club of Makati West. Ang Rotary Club of Parañaque is nagpapasalamat sa presensya ni Satuyang Kapwa Biracnon.
out to our program director for the Salud Katanduan Project, Dr. Hannah Isabella Olfindo. Your tireless efforts in promoting the health and well-being of our residents are truly commendable. Bigyan mo na